Hello children, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to read 5th class English Tulip series. Topic is The Man Who Swallowed a Snake at page number 36. बच्चों, हमारे यहाँ हमारे आस पास बहुत से अक्लमंद लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स हैं या किसी और पेशे का काम करने वाले हो, जैसे धोबी हो, नाई हो, मोची हो, दुकानदार हो या और पेशे का काम हो। ये सब लोग जो हैं, लोग उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। कितनी भी ये सब लोग जो कितनी भी मुश्किल भरी हालात क्यों न हो, ये लोग अपनी सूझबूझ से यानी अपनी अक्ल से हमें उस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस कहानी में इसी तरह एक अक्लमंद आदमी ने एक इंसान को बिना डरे, इन्हें डरने के बगैर कि इसके पेट में एक जहरीला सांप चला गया है, इस अपनी सूझबूझ से बचा लिया। यानी उस आदमी को पता नहीं था कि उसके मुंह में, उसके जिस्म में, उसके अंदर एक सांप घुसा हुआ है, उसको पता ही नहीं था, लेकिन उस आदमी ने उसको बचा लिया। अब आप ये कहानी पढ़ो और जानो कि किस तरीके से समझदारी दिखाते हुए इस इंसान ने बड़ी मुश्किल घड़ी में अपना दिमागी तवाज़ुन नहीं खोया और उसने इंसान को बचा लिया, जिसकी पेट में सांप गया था। अब आप अपनी किताब पेज नंबर 36 पे निकालो। One day a wise man was riding along a road when he came across a man who was fast asleep. As he passed by, he saw a snake sliding into the sleeping man's mouth. एक दिन एक दाना शख्स घोड़े पर सवार होकर चल रहा था। उसको रास्ते में एक आदमी पर नजर पड़ी। वो सो रहा था और सांप उसके मुंह में घुस रहा था। The wise man dismounted quickly and tried to scare the snake away, but no avail. वो जो ये दाना आदमी था, वो नीचे उतरा अपनी सवारी से और इस सांप को डराए ताकि वो भाग जाए, लेकिन उसको कामयाब नहीं हुआ। Taking up his club, he struck the sleeping man with several powerful blows. उसने अपना डंडा, जो उसके हाथ में डंडा था या कुछ था, उसने उस आदमी को जोर से मारा और उसको उठाया। Awakened abruptly from his sleep, the man fled for safety to a nearby tree. ये जो आदमी था, ये घबराते हुए जल्दी नींद से उठा और एक दरख्त की तरफ भागा अपने आप को बचाने के लिए। It was an apple tree. जो ये दरख्त था, ये सेब का दरख्त था। And the ground around it was covered with rotten fruits. और जो उसकी दरख्त के नीचे बहुत सारे जो सड़े हुए मेवे थे, वो नीचे पड़े हुए थे। Eat them, इनको खा जा, ordered the wise man. इस दाना आदमी ने उससे कहा कि ये जो मेवे हैं, इनको खा जा। Stuffing the mouth of the terrified man with apples until no more would go in. उसने इसका मुंह, जो सड़े हुए एप्पल उसका मुंह उसको भर दिया, इतना भर दिया कि अब इसके जिसमें कुछ नहीं जा रहा था, बिल्कुल भरा हुआ था इसका जिस्म, इसका मादा, इसका पेट भर गया था इन सेबों से। Why are you going to do this to me? asked the man. इस आदमी ने उससे कहा कि आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो? What have I done to offer you? मैंने आपको क्या तकलीफ, मैं से आपको क्या तकलीफ पूछी? If you have a quarrel with me, settle it with your sword. आप अगर मुझसे लड़ाई करना चाहते हो, आपके पास जो तलवार है, आप इसी से मेरा काम खत्म करो। Cursed was the hour that you saw me. वो कितनी मनहूस घड़ी थी जब पहली बार आपने मुझे देखा। And blessed is the man who never sets eyes on you. और खुशकिस्मत वो आदमी है जिसने आपको कभी नहीं देखा। Look, my mouth is pouring with blood. आप देखो कि मेरा मुंह खून से भरा हुआ है। And words of God, I beg thee, repay him in like
like manner. اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا، یعنی اس آدمی نے، اس دانا آدمی جس طرح میرے ساتھ کرا، خدا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کرے. However much the man cursed, the wise man continued to shower him with blows. یعنی یہ جو اس کے لیے یہ فضول باتیں اس کے متعلق کرتا تھا دانا آدمی کے، لیکن اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ اس کے بری باتیں اسے کہنے لگا اس دانا آدمی سے، لیکن اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ صرف اس کو کیا کرتا، اس کو پیٹتا رہا. Keep running, shouted the wise man. دانا آدمی سے کہا کہ آپ دوڑتے رہو. And the man kept running from his pursuer, picking himself up off the ground whenever he fell flat on his face. اور اس نے کیا کیا، وہ اس کو دوڑاتا رہا اور اس کے پیچھے بھاگتا رہا جب تک کہ وہ پورا تھک نہ گیا. Suffered with apples, his body covered in cuts and business, he was chased backwards and forwards by the wise man until nightfall, when he was seized by a violent bout of vomiting. وہ اس کو دوڑاتا رہا، اس کے پیچھے آگے پیچھے کرتا رہا اس کو لیکن تب جب تک شام ہو گئی اور جب تک اس سے وومٹنگ نہیں ہوئی، اس کی الٹی نہیں آ گئی. Everything came up including the snake. جب اس کو الٹی آ گئی تو سارا کچھ اس سے باہر نکل گیا، جہاں تک جو سانپ اس کے منہ میں تھا وہ بھی، اس کے جسم میں، اس کے معدے میں جو سانپ تھا وہ بھی باہر نکل گیا. When the man saw the ugly black reptile, he forgot all about the beating he had received and fell on his knees. جب اس آدمی نے ایک بدصورت سانپ دیکھا، اپنے منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کو جو اس کی مار پڑی، وہ سب وہ بھول گیا، وہ سب اس کے گھٹنوں پہ پڑا اور اس سے معافی مانگنے لگا. Truly he said, you are an angel for me. اس نے کہا کہ آپ میرے لیے ایک فرشتہ بن کے آئے ہو. Oh blessed is the hour that you first saw me, for I was dead and you have given me new life. جب وہ کتنی خوش قسمتی، کتنی خوش نصیب گھڑی تھی کہ جب آپ نے مجھے پہلی بار دیکھا. اور اگر آپ یہاں، آپ نے میری زندگی، اگر آپ نہیں ہوتے تو میری زندگی ختم ہوئی، میں تو مر گیا ہوتا. Had I knew, how could I have said such foolish things. اگر مجھے بے پتہ ہوتا، میں آپ کو یہ بری باتیں نہیں کہتا. I would have praised you, had you given me the slightest hint as to what you were really doing. میں آپ کو دعائیں دیتا، میں آپ کے دعائیں، اگر آپ نے تھوڑی سی اشارہ کرتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو. Instead you kept quiet. اس کے بدلے آپ چپ رہے. And carried on beating me in silence. اور چپ چاپ مجھے صرف ڈانٹتے رہے، صرف پیٹتے رہے. Had I told you about the snake, replied the wise man, you might have died for fight. اس دانا آدمی سے کہا کہ اگر میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوتا کہ آپ کے اندر ایک سانپ ہے تو آپ ڈر کے مارے مر گئے ہوتے. You would have been so terrified that you would not have been able to eat nor to vomit. اگر آپ کو پتہ ہوتا آپ نہ کچھ کھا سکتے اور نہ یہ الٹی آتی. I heard you abuse me but carried on with what I had to do, repeating to myself, oh Lord, make it easy. اس دانا شخص نے جواب دے گا، اگر میں بتایا ہوتا تو ڈر اور خوف کے مارے تمہاری جان چلی جاتی، اس لیے میں آپ کا ناشست کلام سنتا رہا اور خدا سے دعا مانگتا رہا. یہ تھا اس کا آج کا سبق. اب ہم آئیں گے تھوڑا سا اس میں ایلیویشن کی طرف جائیں گے. میں نے یہ مشکل ورڈ میں گلو سلائڈ ہو گیا پھسلنا، ڈسماؤنٹ گھوڑے پر سے اترنا یا سواری پر سے اترنا، کلب ڈنڈا یا چھڑی، بل ہوگا چوٹ یا ضرب، ایبرپٹلی اچانک، فلیٹ بھاگنا، روٹن ہو گیا سڑی ہو یا خراب، سٹفی ٹھونسنا، اوفینڈ ناخوش کرنا، ناراض کرنا،
اس کے بعد ایک کوشچن ہے واٹ ڈیڈ دا وائس مین سی وائل رائڈنگ. جو یہ دانا آدمی اس نے کیا دیکھا جب وہ جا رہا تھا. Answer: The wise man saw a man fast asleep and a snake sliding into his open mouth. اس دانا آدمی نے ایک آدمی کو سوتے ہوئے گہری نیند میں سوتے دیکھا اور ایک سانپ جو تھا وہ اس کے منہ میں جا رہا تھا. What did the wise man do when he could not scare the snake away? اس دانا آدمی نے کیا کیا جب وہ سانپ کو نہیں بگا سکا. جب سانپ وہ نہیں بگا سکا اس نے پھر کیا کیا. The wise man struck the sleeping man with heavy blows. جو اس دانا آدمی نے ڈنڈے سے اس آدمی کو زور سے ڈنڈے سے پیٹا یا مارا. یہاں پر کچھ ورڈس ہے اور ان کے اپوزٹ ہے. فلش کا اپوزٹ ہے وائز. یہاں اویک کا ہو گیا اسلیپ. سلولی کا ہو گیا ہرڈلی. پاور لیس اس کا اپوزٹ ہو گیا پاور. یہ تھا آج کا. باقی السلام علیکم.